Guys, mayong adlaw guys oh. Lutas aron guys, balhintag ko. Angkal. Daghan sila guys sa babaw. Shout out mo Jane Hag Farm, Katipunan. Dito nagbatakal ka to guys. Tara oh. Mahalik ng uban. Okay. Sila guys oh. Shout out na si Tamtam Jerimata sa Davao guys. Ako na yung mga batakal ikan dali guys. Sir Douglas Neri, Mark Arvin Harmona sa Digos, Sir Melchor Lopez sa Digos, Kapagawa Junjun Blanco sa Matanaw guys, si Ronald Abrinica, kompleto ng batakal sa guys sa Cotabato. Sir Jason Jan Valente, shout out no kay Sir Sherwin Cabalom, shout out po ta kay Sir Ryan J. Villanueva, Sir Donald Cantel, shout out kay Captain Mark Bahandi no, kay Iki Luzon, Noel Agribit Supply, shout out kay Ma'am Lusada po diya sa Arakan guys, shout out guys. Si Renbran Rodas, shout out po ni Mana Dabusing, bitanay tulo ka butakal ikan sa tuwa guys. Shout out po tano kay Bilab Agribit Supply, Bayan Lonsaka guys, nanay butakal ikan sa tuwa guys. Sir Jan Gab sa Cebu, Noel Dongki, Sir Jeffrey Lucas, kay Dr. Picos Libong Pasil, o kay Kapitan Lubitania guys sa Toledo. Shout out ninyo, nanay butakal, duha ka bukikan sa tuwa guys no. Shout out po no kay Mark Amis diya sa Tayasan, Alin Kabahog sa Sipalay. Shout out po no kay Easy Hag Farm, Go Jundi Diaz, Ma'am Amayet Kanya diya sa Negros, Glenn Junigo sa Ma'am MBTC sa Iloilo, Ma'am Labe Geraldine Pesayco diya sa Iloilo guys, Sir Maki Orindain, Sir Nonito Gario, shout out sila guys. Sir Ford Berban sa Cois Berbano, shout out mo da Cois. Terus mo guys, guys. Gani guys, dugay ng lutas ni siyang asawa guys. Boss, anong sabi mo sa ating lutas ngayon? Pagkadami naman. Anong masabi mo? Pagkadami. Ikaw, nalutas na kasi mga asawa, Dol? Wala pa. Pa guys, oh. Tayo kasunod.